Hello guys, ara kami guys sa Banwa kaniway guys, plaza guys. Training taka warriors guys. Kanami ka plaza guys. So ayaw na lang warriors guys release ta. Basta guys. Pwede rin guys Buyang ta. Kapoy wayang na sila. Busog na sila guys, busog. Ito sila guys. Bahala ka makapuli lang kung hindi First training na guys, wala ka tala training mo. Bahala lang sila makanto Punta sila kapuli guys, ito iwaya Punta sila kapuli, ito kaluluoy Mabili na ito niya. Ara guys, kilibot-libot lah guys, hindi sila tol-tol pulay guys. Mabuhin-buhin na natin bulbutan niya guys, kung hindi ka pulay guys Pasko gangin na Nanad lang sa balay mo, lang taon tayo pahapuon sa lupad na. Tuyad na pa kato sa kamatuan guys Hindi ka tol-tol pulay.